فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا। फिर जद पहुंच गईयां अपनी इद्दत दी मुद्दत नूं तद रख लो उन्हां नूं नेक तरह नाल या छड्ड दिओ उन्हां नूं नेक तरह नाल ते गवाह कर लो दो मोतबर अपने विचों तां लोकां विच तोहमत ना लगे ते ऐ गवाह ठीक ठीक ते पूरी दिओ गवाही अल्लाह वास्ते किसे दा लिहाज ना करो। ए हुक्म जे इस नाल नसीहत दित्ती जांदी है उस नूं जेड़ा मनदा रहा है अल्लाह नूं ते दिन आखरत नूं ते जेड़ा